Mayong adlaw sa tanan. Karon kay panahon naman sa kalagkalag, naningkamot minibing nga makahatag kaninyo og usa ka espesyal nga video aron ninyo mahuna-hunaan kung tinuod ba gyud ang aswang. Pata-pata nadunggan na nato ang mga pamulong nga aswang. Tinuod ba gyud kaha ang aswang? Karong hapuna, ato ang makahimamat ang usa ka aswang, amo ang Giganid, ang pinakatumoy nga barangay dinhi sa Davao del Norte, aron makahimamat ang usa ka tawo nga giila nga aswang. Ato siyang itago sa pangalang Luella. May hapon te. Kanang unsa ba ginang aswang? Kani siya, isa ni siya ka kondisyon nga ginatawag sa Ingles nga porphyria. Mo nang dili mi kaayo gagawas og adlaw kay masunog man pud among panit nga pwede namong ikamatay. Usap pud ni sa sakit nga helophobia kanang mahadlok mi og adlaw. Unsa pud pagkatinuod nga gakaon daw mo og tao? Sa katiguangan, dugo ra man jud sa tao ang makahatag og kaayo sa among paminsar. Apan nakatuon na pod migbuhi og mga hayop. Kanang mga karne diha sa palengke, sa amo na gikan. Kay ang mga hayop, dugo ra man pod ang amo ang tuyo ana. So pasabot nimo ang kanang mga hayop din sa palengke, ang mga karni ana kamo ang nagbuhi? Oo, sa amo ana binuhi na namo. Kay ang dugo ra man among kinahanglan, ang mga karne ana amo ra pong hatag sa palengke. Tinuod ba nga makalupad kamo og matunga ang inyong lawas? Aswang lang man mi. Dili man mi manananggal. Dugay na pod nang nangawala ang manananggal oy. Tungod kay kasagaran sa ilaha, mga matay naman kay alamigaso naman ang katunga sa ilang lawas, dili na nila makitaan. Last na kung kahibalo 1970, wala na may manananggal. Unta di po kamalain ka ng unsa po'y ang mga pamaagi aron makapangwakwak o makapangaswang mo? Nami haplas nga ginaampuan sa usa ka ritual. Ug kinahanglan, hugot jud ang imong pagtuo sa gahom sa kangitngit. Mao nang mahimo ming kabog, kwaknit, usahay baboy, usahay iro. Te, kanang isip usa ka wakwak o aswang. Unsay pinakalisod nimong naagian? Kanang makuryentehan mi anang tore sa cellphone. Makapansin mo nga usahay muhina ang inyong signal sa cellphone. Tungod nga wala man minatarong og batog ana. Amo pod nang reperon kay apektado man pod ang among signal ug pasagda na namo. Masangit pod mi anang kuryente kay dili man namo makita kay itom man ang wire. Nasayod man ta nga mo abutay namang gyud ang eleksyon. Mubutar pud ba sa eleksyon ang mga wakwak o aswang? Oo, sama sa normal nga tawo, pero magpayong og mag long sleeves gyud mi ug magkalo. Sakit ba sa panit ang siga sa adlaw. Naa pod uban kandidato nga sama namo. Kana bang sige og bukot og sige kalo og mangampanya. Ti, madlok biyagid ko si Mote pero nalang ko'y pangutana ti ba? Unsa man? Napoy gwapang aswang. Paghilumbing. Ug buot huna-hunaon, nganong namugna man ang pamulong nga aswang. Naabagyod kini kamatuuran. Kay sukad pa sa una hangtod karon, mauna ka na ang atuang madungog. Panghadlok man na sa mga bata o nahisulat sa libro, asa bagyod ni gikan ang aswang. Mapasalamaton kami sa kapin 400,000 followers namo. Sa ngalan ni Bing, unta magmalinawon ang ato ang pagsaulog sa kalagkalag. Daghan kayong salamat ug maayong adlaw.